In front of us is a Bethel classical team to perform a classical dance and start the beginning celebration of Bethel's 42nd Annual Day Sports Meet. வருகவே இறையே வருகவே எமது மத்தியில் வருகவே உம்மை வணங்கிட இங்கு வருகிறோம் உமது ஆசியை தாருமே Jum num ta rum ta dhalam ku tak te ku da de dang gida 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 jum tak jum jum ta takita ta da ta jum gida jum ta ta num ta rum ta takita ta de dang gida 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 tarita ta dana ta run ta dinita ta da jum ta num ta rum ta dim takita gida gida dim ta tarigida gida ta jum dim da ta jum nam da ta jum tam takita dana ta tangirada tarigida dim ta tarigida ta jum dim dak takita jum jum dakita dak jum ta jum dakita ta jum kirada tarigida ta jum tarita ta dana tarita ta tarigida ta dana ta jum tarita dana ta tangirada ta tarigida ta jum dim da ta jum nam dak takita jum ta dim tum nam ta tangirada di ta dana ta tarigida dana ta junu ta dim ta tarita ta dana ta di ta dana ta tangirada ta dim tarigida ta dim tarigida ta dim tarigida jum tarigida tangirada tarigida